ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के प्रसारण श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको बांग्ला लोकगीत सुनवाने जा रहे हैं। प्रथम कलाकार है शोमा दास मंडल। तदुपरांत बाउल गीतों की पेशकश करेंगे कार्तिक दास बाउल। यह कार्यक्रम विगत 16 नवंबर 2025 को आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष कोलकाता में आयोजित किया गया था। In tonight's broadcast of Akashvani Sangeet Sammelan concerts, we bring you a presentation of Bengali folk songs by Shoma Das Mandal, followed by a collection of Baul songs by Kartik Das Baul. This program was held earlier before an invited audience on 16th of November 2025 at Kolkata. शोमा दास मंडल का बचपन एक समृद्ध लोक संगीत परंपरा से भरे वातावरण में बीता, क्योंकि आपका जन्म पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर जिले के पुरुल नामक गांव के एक संगीत परिवार में हुआ। पिता श्री परिमल कांति दास का गहरा प्रभाव पड़ने के कारण आपने कम उम्र में ही लोकगीत जैसे टुशु, झापान, गाजोन, कोबी गान, पांचाली गान, मनुषा मंगल आदि में रुचि लेनी शुरू की। यद्यपि शोमा दास मंडल ने बहुत कम उम्र में प्रारंभिक प्रशिक्षण शास्त्रीय संगीत में लिया था, परंतु ग्रामीण लोक संस्कृति और परंपरा के प्रति आकर्षण के कारण आपने लोक संगीत की ओर अपना रुख किया। बाद में शोमा दास मंडल ने औपचारिक प्रशिक्षण लोक संगीत के अनेक गुरुओं से प्राप्त की, जिनमें श्री दिनेंद्र चौधरी, श्री अमर पाल, श्री शुभेंदु माइती, श्री अभिजीत बसु और श्री मलय घोष प्रमुख हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ शोमा दास मंडल ने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से लोक संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। शोमा दास मंडल का संगीत ग्रामीण बंगाल की पारंपरिक और समकालीन लोक संगीत के तत्वों का सुंदर संगम है। Shoma Das Mandal grew up surrounded by a rich folk heritage, as she was born in a musical family at Purul, a village in the East Midnapur district of West Bengal. She developed interest towards traditional folk songs like Tushu, Jhapan, Gajan, Kobigan, Panchali Gan, Manosha Mongol, etc. under the influence of her father, Sri Parimal Kanti Das. Although Soma Das Mandal received initial training in classical music at a very early age, she shifted to folk music later on, attracted by the rich cultural heritage. Later, she underwent formal training under such stalwarts of folk music as Sri Dinendra Chaudhary, Sri Amar Pal, Sri Shubhendu Maiti, Sri Abhijit Basu, and Sri Malay Ghosh. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Shoma Das Mandal also has a doctorate degree in folk music from Rabindra Bharati University. Shoma Das Mandal's music is a blend of the traditional as well as the contemporary folk elements of rural Bengal. Her songs often reflect her experiences, observations, and social commentary. बंगाल के अलग अलग प्रांतों और परंपराओं से चुनकर सजाए गए लोकगीतों के गुलदस्ते से शोमा दास मंडल की पहली प्रस्तुति भावाइया गीत, जो मुख्यतः बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में सुना जाता है। यह गीत एक महावत के जीवन और संघर्षों की बात करता है। Beginning with her bouquet of folk songs collected from various traditions and regions of West Bengal, Shoma Das Mandal sets off with a Bhavaiya song, predominantly heard in the northern areas of Bengal. The song resonates the life and struggle of Mahot, the elephant keeper. হস্তির কন্যা বাহামনের
কো দয়া নাই বাহু তরে লাগিয়া রে। আরে বালু টিল টিল পঙ্খী কান্দে বাহালুতে পহরিয়া। আরে গৌরী পুরিয়া বাহুত কান্দে সখী ঘর বাড়ি সাহারিয়া সখী ও মোর কান্দল হাতির মাহুত রে। যেদিন মাহুত ছাড়িয়া যায় নারীর মন মোর জুড়িয়া রয় রে। যেদিন মাহুত ছাড়িয়া যায় নারীর মন মোর জুড়িয়া রয় রে। আরে আকাশেতে নাই রে চন্দ্র তাহারা কেমন চলে। আকাশেতে নাই রে চন্দ্র তাহারা কেমন চলে। আরে যে নারীর পুরুষ নাই ওটা রূপে কি কাম করে সখী ওমর সারিন হাতির মাহুত রে। যেদিন মাহুত শিকার যায় নারীর মন মোর জুড়িয়া রয় রে। যেদিন মাহুত ডাকাল যায় নারীর মন মোর জুড়িয়া রয় রে। আরে আইয়ক সারিলাম বাইয়ক সারিলাম সারিলাম সোনার পুরি। আইয়ক সারিলাম বাইয়ক সারিলাম সারিলাম সোনার পুরি। আরে সারিয়া আসিলাম পিয়া করিয়া সখী অল্প বয়সের নারী সখী ওমর কান্দাল হাতির মাহুত রে। যেদিন মাহুত ছাড়িয়া যায় নারীর মন মোর জুড়িয়া রয় রে। যেদিন মাহুত ছাড়িয়া যায় নারীর মন মোর জুড়িয়া রয় রে। যেদিন মাহুত ছাড়িয়া যায় নারীর মন মোর জুড়িয়া রয় রে। হস্তির কন্যা বাহমনের নারী। शोमा दास मंडल की अगली प्रस्तुति खेजूर गाछे हाड़ी बांधो। यह गीत खजूर के पेड़ की तुलना मनुष्य के मन के साथ करता है। यह एक भादुड़िया गीत है जिसे झुमुर गान भी कहा जाता है। यह बीरभूम, बांकुड़ा और पुरुलिया के सूखे इलाकों में सुना जाता है। The next song from Shoma Das Mandal, Khejur Gache Hari Bandho, which narrates the date palm tree symbolizing a human mind. It is a bhaduriya, also called Jhumurgan, normally heard in the dry areas of Birbhum, Bankura and Purulia districts. খেজুর গাছে হারি বাঁধো খেজুর গাছে হারি বাঁধো নইলে রস গড়িয়ে গুড়া পচে রস গড়িয়ে গুড়া পচে অকালে হবে মরণ
গাছে হারি বাঁধো খেজুর গাছে হারি বাঁধো টানা হান্না নারে 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 না টানা হান্না নারে নারে না টানা হান্না নারে 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 না টানা হান্না নারে নারে না মাটির এখন হাড়ি নিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে তারে আরে মাটির এখন হাড়ি নিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে তারে উপরে করো তারে ঝুলন ঝুলন উপরে করো তারে ঝুলন ঝুলন খেজুর গাছে হাড়ি বাঁধো টানা হান্না নারে 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 না টানা হান্না নারে নারে না টানা হান্না নারে 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 না টানা হান্না নারে নারে না ও গাছের জুয়াহার আসিলে ও গাছ কাটো কৌশলে গাছের জুয়াহার আসিলে ও গাছ কাটো কৌশলে সোনার দড়ি ছিঁড়ে যেন পড়ো না তলে মনে পড়ো না তলে মনে পড়ো না তলে ও নইলে তলে পড়ে তোমার দেখি তলে পড়ে তোমার দেখি অকালে হবে মরণ খেজুর গাছে হারি খেজুর গাছে হারি বাঁধো মন মন রে খেজুর গাছে হারি বাঁধো সুরসে গাছি যারা গাছের উপর উঠে তারা সুরসে গাছি যারা গাছের উপর উঠে তারা দু হাতে ধরে তারা করতেছে রসাসাগর দু হাতে ধরে তারা করতেছে রসাসাগর খেজুর গাছে হারি বাঁধো খেজুর গাছে হারি বাঁধো নইলে রস গড়িয়ে গুড়া পচে রস গড়িয়ে গুড়া পচে অকালে হবে মরণ খেজুর গাছে হারি বাঁধো খেজুর গাছে হারি বাঁধো নইলে রস গড়িয়ে গুড়া পচে রস গড়িয়ে গুড়া পচে অকালে হবে মরণ খেজুর গাছে হারি বাঁধো খেজুর গাছে হারি বাঁধো খেজুর গাছে হারি বাঁধো शोमा दास मुंडुल की अगली प्रस्तुति एक धामाइल जो अविभक्त बंगाल की खुशबू लिए हुए है।
इसे सिलेट, मयमनसिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज जैसे इलाकों में सुना जाता था। गीत ओ शामिर बाशी बिनोदिया गो भगवान कृष्ण की बंसी की मनमोहिनी धुन की बात कहता है, जो भक्तों को अपने आवेश में भर लेती है। Shoma Das Mondal now presents a Dhamail song from the beautiful gardens of undivided Bengal, used to be heard in the Sylhet, Mymensingh, Netrakona and Kishorganj areas. This song, O Shamir Bashi Binodiya Go, depicts the mesmerizing tune of Lord Krishna's flute overwhelming his devotees. শ্যামের বাঁশি বিনোদিয়া গো সই, ওই না কালার বাঁশি। শ্যামের বাঁশি বিনোদিয়া গো সই, ওই না কালার বাঁশি। শ্যামের বাঁশি বিনোদিয়া গো সই, ওই না কালার বাঁশি। আরে বাঁশি না হয় করল বাঁশের রাগা, বাঁশি না হয় করল বাঁশের রাগা। আরে নাম ধরিয়া বাজাহে বাঁশি, আরে নাম ধরিয়া বাজাহে বাঁশি, কলঙ্কিনী রাধা। শ্যামের বাঁশি বিনোদিয়া গো সই, ওই না কালার বাঁশি। শ্যামের বাঁশি বিনোদিয়া গো সই, ওই না কালার বাঁশি। আরে নাচনে वाला সুন্দরী ধীরে ফাইনাল পাও, নাচনে वाला সুন্দরী ধীরে ফাইনাল পাও। আরে নাচনের পরনের শাড়ি, আরে নাচনের পরনের শাড়ি পবনে উড়াও। শ্যামের বাঁশি বিনোদিয়া গো সই, ওই না কালার বাঁশি। শ্যামের বাঁশি বিনোদিয়া গো সই, ওই না কালার বাঁশি। আরে নাচিতে নাচিতে রাধা অঝরে ঘামিলা, নাচিতে নাচিতে রাধা অঝরে ঘামিলা। আপনি আশা ঠাকুর কৃষ্ণ, আপনি আশা ঠাকুর কৃষ্ণ, পঙ্খা হাতে লইলা। শ্যামের বাঁশি বিনোদিয়া গো সই, ওই না কালার বাঁশি। শ্যামের বাঁশি বিনোদিয়া গো সই, ওই না কালার বাঁশি। শ্যামের বাঁশি বিনোদিয়া গো সই, ওই না কালার বাঁশি। শ্যামের বাঁশি বিনোদিয়া গো সই, ওই না কালার বাঁশি। শ্যামের বাঁশি বিনোদিয়া গো সই, ওই না কালার বাঁশি, ওই না কালার বাঁশি, ওই না কালার বাঁশি। शोमा दास मंडल की अगली प्रस्तुति लालन फकीर का एक गीत लालन गान। সময় গেলে সাধন হবে না। समय की ताकत को बयां करता है ये गीत कि समय का सही उपयोग ना हो तो मौके हाथ से निकल जाते हैं। Shomoy Gele Shadhon Hobena is a Lalon Gan from the bag of Lalan Fakir by Shoma Das Mandal. It tells about the power of time, its utilization, or else
the missed opportunities. দিন থাকতে দিনে কেন করলে না তুমি কেন করলে না সময় গেলে সাধন হবে না সময় গেলে সাধন হবে না জানো না মন খালে বিলে থাকে না মি জল শুকালে জানো না মন খালে বিলে থাকে না মি জল শুকালে কি হবে বাধা পেলে মোহনা শুকনা তাতে মোহনা শুকনা সময় গেলে সাধন হবে না সময় গেলে সাধন হবে না অসময়ে কৃষি কইরে মিছামিছি খেটে মোড়ে অসময়ে কৃষি কইরে মিছামিছি খেটে মোড়ে গাছ যদিও হয় বিজে জোরে ফল ধরে না তাতে ফল ধরে না সময় গেলে সাধন शोमा दास मुंडुल अपने बांग्ला लोकगीतों की प्रस्तुति का समापन एक भाटियाली गीत के साथ करेंगी जो दक्षिण बंगाल के मन्नाहों के साथ जुड़ा हुआ है। गीत ओ अमर दौड़ोदी आगे जान ले कहता है कि भावनाओं में बहकर किए गए फैसले ज्यादातर गलत साबित होते हैं। Shoma Das Mondal concludes her presentation of Bengali folk treasures with a Bhatiyali song more commonly associated with the fishermen community of South Bengal. The song O Amar Dorodi Age Janle
which depicts about decisions based on sentiments that often turns into blunders. ও আমার দহরদি আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় সরতাম না। ও আমার দহরদি আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় সরতাম না। ভাঙা নৌকায় সরতাম না আর দূরের পারি ধরতাম না। ওরে নব লাগবা নিসের টাকা, নব লাগবা নিসের টাকা, এই নব যাই করতাম না। আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় সরতাম না। ও আমার দহরদি আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় সরতাম না। ছিল সোনার দার পবনের বৈঠা, ময়ূরপঙ্খী নৌকানা। ছিল সোনার দার পবনের বৈঠা, ময়ূরপঙ্খী নৌকানা। ওরে চন্দ্র সূরজ গইলই ভরি, চন্দ্র সূরজ গইলই ভরি, ফুল ছাড়া তো জোছনায়। আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় সরতাম না। দহরদি আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় সরতাম না। और इसी के साथ शोमा दास मंडल द्वारा बांग्ला लोक गीतों की प्रस्तुति यहीं संपन्न होती है। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर सुब्रत चक्रवर्ती, दोतारा पर सुभाष बर्मन, बांसुरी पर स्वरूप मुखोपाध्याय, प्रकाशन पर तन्मय पान और हारमोनियम पर सुमंतो दे। And with this, we end the presentation of Bengali folk songs by Shoma Das Mondal. She was accompanied on the tabla by Shubroto Chakraborty, on the dotara by Subhas Burman, on the flute by Swarup Mukhopadhyay, on the percussion by Tanmoy Pan, and on the harmonium by Shumanto De. आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की प्रसारण श्रृंखला को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत है बंगाल के अत्यंत लोकप्रिय बाउल गीत। कलाकार है कार्तिक दास बाउल। यह कार्यक्रम विगत 16 नवंबर 2025 को आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष कोलकाता में आयोजित किया गया था। Continuing with the broadcast of Akashvani Sangeet Sammelan concerts, we now present the extremely popular Baul songs of Bengal by Kartik Das Baul. This program was held earlier before an invited audience on 16th of November 2025 at Kolkata. पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक सुदूर गांव धानडांगा में जन्मे कार्तिक दास बाउल बंगाल की शाश्वत बाउल परंपरा का पर्याय बन चुके हैं, जिनकी साधना और स्वर में बंगाल की लोक संस्कृति की आत्मा सजीव हो उठती है। प्रसिद्ध लोक गायक श्री कुमारीश दास के पुत्र कार्तिक दास बाउल ने मात्र 7 वर्ष की आयु में अपनी सांगीतिक यात्रा की शुरुआत की। आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा श्री सुबल चक्रवर्ती और श्री परोब्रह्म मिश्र के सानिध्य में प्राप्त की। तत्पश्चात पद्मश्री पूर्णदास बाउल जैसे महान बाउल संगीतज्ञ के समर्पित शिष्य बने। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड के कलाकार कार्तिक दास बाउल ने बंगाल की लोक संगीत परंपरा के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 1987 में फ्रांस के रेडियो फेस्टिवल से लेकर 2013 में चीन, 2015 में मिस्र और 2023 में जयपुर राजस्थान में हुए G20 म्यूजिक कॉन्सर्ट तक
आपने बाउल दर्शन और संगीत को भारत की सीमाओं से आगे बढ़ाकर विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2015 में प्रदत्त बंग भूषण पुरस्कार से सम्मानित कार्तिक दास बाउल का संगीत आज भी प्रेम, मानवता और ईश्वर को समर्पित है। एक तारा के संग गूंजती आपकी आवाज इस बात का एहसास दिलाती है कि संगीत को केवल सुना नहीं जाता, उसे आत्मसात भी किया जाता है। Born in a remote village named Dhantanga in the Birbhum district of West Bengal, Kartik Das Baul embodies the timeless spirit of Bengal's mystic minstrel traditions. Son of Sri Kumarish Das, a noted folk singer, Kartik Das Baul began his musical journey at a tender age of 7, learning classical music under the guidance of Sri Shubol Chakraborty and Sri Parabrahma Mishra, before becoming a committed disciple of the legendary Baul Samrat Padma Shri Purnodas Baul. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kartik Das Baul has left an indelible mark on the folk heritage of Bengal. He has taken the Baul philosophy to audiences across India and the world, from the radio festival in France in 1987 to China in 2013 to Egypt in 2015 and of late to the G20 music concert at Jaipur, Rajasthan in 2023. A proud recipient of the prestigious Bongo Bhushan Award from the government of West Bengal in 2015, Kartik Das Baul continues to sing for love, humanity and the divine. His voice, accompanied by the Iktara, reminds us that music is not just to be heard, it is felt in the soul. कार्तिक दास बाउल अपने जादू के पिटारे से पहला गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, गुरु गो शूर बेधे दाओ शाधे रखता राय। इस गीत में शिष्य अपने गुरु से अपने एक तारे के सुर मिलाने को कह रहा है ताकि वह दिल खोलकर अपनी बात कह सके। Kartik Das Baul opens his magic box with his first Baul song, Guru Go Shur Bedhe Dao Shadhir Ektarai, where the Shishya requests his Guru to tune his Ektara so that he can pour his heart out. সুর বেঁধে দাও গুরু আমার সাথের এক তারায়, সুর বেঁধে দাও গুরু আমার সাথের এক তারায়। সুর বেঁধে দাও গুরু আমার সাধের এক তারায়, সুর বেঁধে দাও গুরু আমার সাধের এক তারায়। উতলা যে আমার মন তাই না পারি কিছুই এখন, উতলা যে আমার মন তাই না পারি কিছুই এখন। আর এদিকে দেখিছি ধীরে যে বেলা গড়ায় সাধের এক তারায়, সুর বেঁধে দাও গুরু আমার সাধের এক তারায়, সুর বেঁধে দাও গুরু আমার সাধের এক তারায়।
যন্ত্র যদি বেসুর বাজে, ভাব কি জাগে হৃদয় মাঝে। যন্ত্র যদি বেসুর বাজে, ভাব কি জাগে হৃদয় মাঝে। ভাব না এলে কেমন করে গান গেয়ে ডাকি তোমায় সাধের এক তারায়। সুর বেঁধে দাও গুরু আমার সাধের এক তারায়। সুর বেঁধে দাও গুরু আমার সাধের এক তারায়। আশানন্দন তাই তো বলে এমন বাঁধো ওই এক তারে। আশানন্দন তাই তো বলে এমন বাঁধো ওই এক তারে। তাই ওই সুরে গো বারে বারে, ওই সুরে গো বারে বারে তোমার ভজন প্রাণ মাতাই সাধের এক তারায়। সুর বেঁধে দাও গুরু আমার সাধের এক তারায়। সুর বেঁধে দাও গুরু আমার সাধের এক তারায়। উতলা যে আমার মন তাই না পারি কিছুই এখন। উতলা যে আমার মন তাই না পারি কিছুই এখন। আর এদিকে দেখিছে ধীরে যে বেলা গড়ায় সাধের এক তারায়। সুর বেঁধে দাও গুরু আমার সাধের এক তারায়। সুর বেঁধে দাও गुरु। कार्तिक दास बाउल की अगली प्रस्तुति जात गैलो जात गैलो। यह गीत हमारे समाज की जात पात के भेदभाव की समस्या की बात करता है। इसके बोल कहते हैं कि भूख, वंचना या मृत्यु जात पात के घेरों से परे है और सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। The next song from Kartik Das Baul, Jat Gallo, is about the ill effects of caste system in our society, as caste is not beyond hunger, deprivation or death. जात গেল বলে সত্য পথে কেউ নয় রাজি। সত্য পথে কেউ নয় রাজি। শুধুই দেখি টানা না না। জাত গেল বলে কি আজব কারখানা। জাত গেল বলে কি আজব কারখানা। জাত গেল বলে। যেদিন তুমি ভবে এলে ভবে সে কি জাত হলে। যেদিন তুমি ভবে এলে ভবে সে কি জাত হলে। যাওয়ার কালে কি জাত হলে। তুমি যাওয়ার কালে কি জাত হলে। এই কথাই আমায় বলো না। জাত গেল বলে কারখানা। জাত গেল বলে। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল চামার মুচি এক জলে সকলে সুচি। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল চামার মুচি
এক জলে সকলে সূচি, দেখে শুনে হয় না রুচি, দেখে শুনে হয় না রুচি, জমেতে কাউকে ছাড়বে না, জাত গেল বলে কি আজব কারখানা, জাত গেল বলে। গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায় তাতে জাতের কি ক্ষতি হয়, গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায় তাতে জাতের কি ক্ষতি হয়, লালন বলে জাত কারে কয়, লালন বলে জাত কারে কয়, এই কথাই আমায় বলো না, জাত গেল বলে কি আজব কারখানা, জাত গেল বলে কি আজব কারখানা, জাত গেল বলে। সত্য পথে কেউ নয় রাজি, সত্য পথে কেউ নয় রাজি, শুধুই দেখি টানা না, জাত গেল বলে কি আজব কারখানা, জাত গেল बोले। ते बाउल गीतों के पिटारे से कार्तिक दास बाउल अब प्रस्तुत करेंगे आमी जार बाड़ीते बसत करी। यह सुंदर गीत मनुष्य देह की संरचना की बात करता है कि किस तरह सब कुछ अद्भुत सामंजस्य बिठाकर एक साथ हमारे शरीर के भीतर चलमान है। Kartik Das Baul now brings out from his box of Baul songs Ami Jar Barite Boshot Kori, a beautiful song depicting human physiology and describing how it works in excellent coordination. আছে তার দাস দাসী, আছে তার দাস দাসী, ধারে পৌঁছে দুটি বেলা, যার বাড়িতে বাস করি গো সুন্দর তিনি বাড়িওয়ালা, যার বাড়িতে বাস করি গো সুন্দর তিনি বাড়িওয়ালা। আট কুঠুরি নয় দরজা, পাগল আট কুঠুরি নয় দরজা, প্রতি ঘরে অনেক প্রজা, আট কুঠুরি নয় দরজা, প্রতি ঘরে অনেক প্রজা, তারা কেউ বা বাঁকা কেউ বা সোজা, কেউ বা বাঁকা কেউ বা সোজা, একটু মুশকিল সোজা চলা, যার বাড়িতে বাস করি গো সুন্দর তিনি বাড়িওয়ালা, যার বাড়িতে বাস করি গো সুন্দর তিনি বাড়িওয়ালা। মুশকিল আসান ঘরের দাড়ি, একটু সুযোগ, একটু সুযোগ গন্ধচারী,
একটু সুযোগ দ্বন্দ্বচারী, আবার দফা সারে করে চুরি, দফা সারে করে চুরি। যদি পায় মন কপাট খোলা, যার বাড়িতে বাস করিব, সুন্দর তিনি বাড়িওয়ালা, যার বাড়িতে বাস করিব, সুন্দর তিনি বাড়িওয়ালা। বুদ্ধি দিতে কত আসে পাগল আর বুদ্ধি দিতে কত আসে, যারা আছে আশেপাশে, আর বুদ্ধি দিতে কত আসে, যারা আছে আশেপাশে। আর বাড়িওয়ালার কাছে বসে, বাড়িওয়ালার কাছে বসে থাকে ওরে ভবা পাগলা, যার বাড়িতে বাস করিব, সুন্দর তিনি বাড়িওয়ালা, যার বাড়িতে বাস করিব, সুন্দর তিনি বাড়িওয়ালা। আছে তার দাস দাসী, আছে তার দাস দাসী, ধারে পৌঁছে দুটি বেলা, যার বাড়িতে বাস করিব, যার বাড়িতে বাস করিব, সুন্দর তিনি বাড়িওয়ালা, যার বাড়িতে বাস করিব, যার বাড়িতে বাস করিব। प्रस्तुत है यह प्यारा बाउल गीत जिसके बोल है ओ मन माझी भाषा ओ जीवन नाव। यह गीत हमारे अतरंगी मन के गहरे चिंतन की व्याख्या करता है। O Mon Majhi, Bhashao Jibon Nao, a lovely song describing the deep psychology behind a vibrant human mind. জীবন তরি বাউরে পাগল, সুখের তরি বাও, প্রেমে নদীতে ভাষাও জীবন নাও রে মাঝি, ভাষাও জীবন নাও। ত্রিধারাতে তুফান ওঠে,
সে মানুষ ভাসে, নীল রূপে সে মানুষ ভাসে, তার দিকে তাকাও প্রেম নদীতে ভাষাও জীবন নাও রে মাঝি, ভাষাও জীবন নাও। চলতে পথে যেতে যেতে কান কুমিরিয়াছে ওর পেতে রে, বিজয় আশা নন্দন বলে ভয়তে না পাও প্রেম নদীতে ভাষাও জীবন নাও রে মাঝি, ভাষাও জীবন নাও। ও মাঝি রে ও ও মাঝি রে बाउल परंपरा के गीतों की इस प्रस्तुति का समापन कार्तिक दास बाउल एक अति लोकप्रिय बाउल गीत गोले माले पीड़ित कोरोना के साथ करेंगे, जो प्रेम में मिलने वाली पीड़ा की बात करता है। प्रेम में पड़कर केवल व्यथा ही मिलती है। Karthik Das Baul concludes his mesmerizing presentation of Baul songs with an extremely popular Baul song, Gole Male Pirit Corona, which depicts the pitfalls of falling in love, as that may only cause distress and pain. ও বলি পিরিতি পিরিতি কাঁঠালের আঠা, ও বলি পিরিতি কাঁঠালের আঠা, ওই আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না, হায় ভোলা মন ওই আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না, গোলে মালে পিরিত করোনা, গোলে মালে পিরিত করোনা, বলি পিরিতি কাঁঠালের আঠা, ওই আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না, হায় ভোলা মোলা ওই আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না, গোলে মালে পিরিত করোনা, গোলে মালে পিরিত করোনা।
এমন এরাই কেবল কয়জনা গোলে মালে পিরিত করো না গোলে মালে পিরিত করো না और इसी के साथ आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की प्रसारण श्रृंखला के अंतर्गत बंगाल के लोक गीतों की प्रस्तुति यहीं संपन्न होती है। यह कार्यक्रम विगत 16 नवंबर 2025 को आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष कोलकाता में आयोजित किया गया था। And with this, we come to the end of the presentation of Baul songs by Kartik Das Baul. He was accompanied on the tabla by Tapos Bhandari, on the dotara by Biman Pal, on the flute by Santosh Roy, on the percussion by Shumon Das, and on the harmonium by Pintu Kumar Das. With this, we conclude the presentation of folk songs of Bengal in the broadcast of Akashvani Sangeet Sammelan concerts. The concerts was held earlier before an invited audience on 16th of November 2025 at Kolkata.